Hello guys, this is Biswo. You can tell my name like that. Sonu. My nickname is Sonu. This is my first video on the YouTube. ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ଫେସ୍ ଦେଖି ଶୋ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୋର୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ନାଉ ସେଇଟା ମୋର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ର ସ୍କୋର୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ତ କିଛି ବି ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାଇ କିଛି ଜବ୍ କରିନି ତ କହିପାରିବିନି କି ହଁ ଏମିତି ଯାଇକି ଜବ୍ କର ଯାଇକି ଜବ୍ କର ବିକଜ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଜବ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ତୁ ଏଇ ବାଟେ ଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷ କରେ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ତୁମ କଥାକୁ ସେ କେହି ଖାତିର ବି କରିବେନି କି ନାଇଁ ଯେ ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ ଇଏ ତ ନିଜେ ବି ଆଜି କିଛି କରିବନି କ'ଣ କରିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି କି ହଁ ଏମିତି ଏମିତିଆ କରନ୍ତୁ କି ଏଇଆ କଲେ ଏମିତିଆ କଲେ ହିଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମିତି ହୋପ୍ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୋଲେ ସିଜିଏଲ୍ର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିଲା ସେଇଟାରେ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଥିଲା କି ହଁ 102 ମାର୍କରେ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ଏସ୍ ସି କାଟାଗୋରୀ ହେଇକି ବି ହେଲାନି କାରଣ କଟକ ବାଦିକୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା 104 ସମଥିଙ୍ଗ ଗଲା 104 ତ ଗଲା ତ 2 ମାର୍କରେ ରହିଗଲି ପୁଣି ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଥିଲି ପୁଣି ସେଇଠି ରହିଗଲି ଏତେ ସବୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଏଇ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଦା 24/7ର ତାପରେ ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ତ ପ୍ରି ବେଳକୁ ପଢ଼ାଇ ନଥିଲା ବାକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବହୁତ ସାରା ମୋକ୍ ବଗେରା ଦେଇକି ବି ଆଜି ପ୍ରିଲିମ୍ସର ମେରିଟ୍ରୁ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଯାହା ହେବାର କଥା ତ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା ନ ହେବା କଥା ନାହିଁ ବଟ୍ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ଭଲ ହିଁ ଦେବେ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୋର୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି 78 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ଏଇଟା ମୋର କ'ଣ ଏଇଟା ମୋର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସ୍କୋର୍ଟା ଏଇଟା ଏତେ ବି ଭଲ ସ୍କୋର୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ସଜେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କି ହଁ ଏମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ସେମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ହଁ କେମିତି 78 ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ 78 ହେଇଛି କାରଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବେକାର ଯିବ। ଓକେ ତ ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍ କି କେମିତି କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନାହିଁ କରିଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ କହିବି କି OSSCGL ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲି। ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପାଠ ପଢ଼ିନି। ହଁ 2023 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା LSI ଫରେଷ୍ଟ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ତ ଏଥିରୁ ତୁମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବ ଯେ ହଁ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କେବେ ନା କେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ତ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଫଳ ଟିକେ ନା ଟିକେ ତ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି କି 78 ସ୍କୋର୍ କରିକି କେତେ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ କରିଦେଇଛି ହଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏମିତି ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। 78 ସ୍କୋର୍ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ ନୁହେଁ କି ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର୍ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ପିଲା ତ 85 90 କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସ୍କୋର୍ ଭଲ ନାହିଁ ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି 60 କି ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେ ବି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହୁଛି କି ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଲିଭ୍ ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ଶୋ କରୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ସ୍କୋର୍ ଥିଲା ମୋର। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରାର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କିର ଲିଙ୍କଟା କପି କରିକି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କପି କରିକି ନେଇକି ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ବଗେରା ଯେଉଁ ମାର୍କ ବଗେରା ଶୋ କରିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କଳସ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି କି ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କଳସ ବୋଲି। ତ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କଳସ। ତ ନାଁ ଏଇଠି ଶୋ କରିଗଲା। ମୋର ଥିଲା କାଟାଗୋରୀ ଥିଲା UR ଥିଲା। ଆଉ ମୋର 3 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ମାଉଣ୍ଟ ଲିଟରାଜି ସ୍କୁଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିତାବଲିଠୁ ଜଷ୍ଟ ପିତାବଲିଠୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍କୁଲ୍ଟେ ସେଇଠି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ମୋର ସେଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଜାଗାରେ ପକାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କେବଳ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇ ହେଉଛି ସେଠି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବଗେରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉନି। ଓକେ ତ ଏସବୁ ପରେ ମୋର ସ୍କୋର୍ ଥିଲା କେତେ ମୋର ସ୍କୋର୍ ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ରେ ମୁଁ 19ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲି ବଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିଲା 28 ପାଏ ନା 28 ପାଏ ସ୍କୋୟାର ଆଉ 56 ପାଏ ସ୍କୋୟାର ଏଇ ସ୍କୋୟାର या 2 ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା। ସୋ ତାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟଟା ଭଲସେ ବୁଝିଗଲାନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଲେଖିଛି ତା ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଛି କି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ 2 ଲେଖିଛି ଆଉ ତାର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ତ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ପଚାରିବା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସେ ଟେକ୍ସଟଟା କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିଛି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବି ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ରେ 19 ରୁ 19 ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ 2 ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ହୁଏ ଜିକେ। ସେଥିରେ ମୋର 15ଟା ଠିକ୍ ଥିଲା 5ଟା ଭୁଲ୍ ଥିଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ତ 20ଟା କରିଥିଲି 2ଟା ଠିକ୍ ଥିଲା 5ଟା ଭୁଲ୍ ଥିଲା ସ୍କୋର୍ ଥିଲା 13.75। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଇଂଲିଶ 20ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ 20ଟା ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି ଠିକ୍ ଥିଲା 16ଟା ଭୁଲ୍ ଥିଲା 4ଟା ସ୍କୋର୍ ଥିଲା 15। ଓକେ ତ ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ
तापर आसी ओडिया 15 टू 15 अटेंड करते 0 राउंड था 15 स्कोर था तो एमती ओभरऑल कंप्यूटर भी एमते एते भल मार्क नहीं से 15.25 था कि ओभरऑल 81 ठीक 12टा भूल तो नेगेटिव मार्किंग हम करके सब करके 78 मार्क मोर है फर्स्ट कार्ड एबे कौन हो 78 मार्क मुझे आपको देखा दूसरी मोर ओभरऑल रैंक माने 78 मार्क रखिकी आप जो फास्ट कहते कि एट भी भल मार्क नहीं कारण ये कहते हैं आप निजे देखते कि ओभरऑल 78 मार्क थी भी ओभरऑल रैंक के रोचे 443 आउट के 16,268 कैंडिडेट्स बर्तमान भी मैंने फुल कैंडिडेट को रिस्पॉन्स आसनी फुल कैंडिडेट को डाटा आसनी फिर भी से रैंक 443 आसूँ 78 रखिकी भी परसेंटाइल आप देखते 97.28% आउ बाकी सीट रैंक तो देखुए सीट रैंक तो कहीपर के मतलब लगे 15 तो बहुत कम अच्छी कारण 6,000 पिला जब दौरान एग्जाम तो 6 3 18 आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये बहुत सीट रैंक भी से भल ना 96% आउ कैटेगरी तो यूआर दौचु कारण एसीबी से तो कैटेगरी शो करूनी रैंक भितर सो दैट्स वे आम कौन कर यूआर कैटेगरी दौचे तो यूआर कैटेगरी अनुसार रैंक है 214 आउट ऑफ 3936 मैंने 16,000 के समथिंग पिलू 3,000 4,000 पिला ही केवल यूआर अच्छा कि आ बाकी कौन सब एसीबी तो शो करनी आ बाकी एससी एसटी ये सब जिन कैटेगरी में भी जाए कौन थी भाई ईडब्ल्यूएस ओडिशा हो स्टेट ईडब्ल्यूएस कम कर जनइबे टे कमेंट रे मुझे जानी ईडब्ल्यूएस ओडिशा शो कर कम जानी एत भलसे गोटे सरप्राइज देला भाई गोटे जिन देखा आपको आप देखो ये सब ये कौन माने जो फर्स्ट कार्ड एग्जाम हो ना से कौन ये सब स्कोर मॉक टेस्ट स्कोर गुड़ाक देखो 67 70 54 गोटे लास्ट को अच्छी देखिए गोटे 54 देखिए रही गोटे मिनट ये देखो ये गोटे 54 गोटे अच्छी स्कोर हाँ आ गोटे एपटे देखो 71 78 60 मार्क भाई बहुत फ्लक्चुएट करता मुझे जस्ट 5 ना 10 डेज 8 या 10 डेज पूर्व जस्ट खाली मॉक दे चली जस्ट कि देखुली कि क्वेश्चन केमती कौन दे केते कौन मार्क रोचे मोर मॉक्स रे तो 71 78 60 54 67 78 समथिंग रोला ओके तो आपण मैंने ये गोटे जिन लक्ष्य करूँ ये मोर एवरेज मार्क था के 73 रैंक थी के 216 के 216 मार्क्स लगे ये ओके मार्क्स तो आप मैंने जहाँ भी मॉक दौरान जहाँ भी एग्जाम आगू अच्छे आप सपोज कि आर आई मीन एग्जाम तो ये स्टार्ट होगा आज बट आप जब भी एग्जाम आगू अच्छे कि जहाँ भी अच्छे आप कम करूँ कि मॉक दिखाँ टेस्ट पूरे आटलिस्ट तो 3टा मॉक देवा पड़े 3टा मॉक पर आपंकर लास्ट 3टार एवरेज गोटे रही ये सब गोटे एवरेज स्कोर आपको शो करेंगे 73 75 78 जहाँ भी आप स्कोर आप सब मॉक भल कर तो भल स्कोर रहा गोटे रैंक आपको ये शो कर तो आप ये गोटे गेस करेंगे हाँ आप कन्फिडेंट हो पारे हाँ मोर ये भल स्कोर रही ना आप जापर ओके ये आप देखा मुझे कौन कौन पढ़ी कि ना भाई ओडिशा जिके लक्ष्य ओडिशा जिके आदर 2247 मेटा पढ़ी पिला तो पढ़ती नो ईयर स्टेट वगैरह ये सब जिन पढ़ती मो पाखे तो ये सब बही ना गोटे बेली बही ओके हाँ तो गोटे बेली बही भाव लाइटा ऑन कर देवी बोली ओके गोटे बेली बही लक्ष्य ओडिशा जिके जोड़ा आदर 20% आसटा मुझे थे 2 थर 3 थर गढ़ी आ बाकी बाहरिक ओडिया व्याकरण यहाँ फर्स्ट कार्ड से 2023 टाइम गोटे थर गढ़ी 2 थर गढ़ी ए आउ गढ़ी ए जस्ट भावुली मेन हो तो से पुणी पढ़ुली तो देखा मेन भी 2 मार्क रहा बाकी ये है मेन जिन ये है भाई एग्जाम क्लियर करार अच्छे आपको करेन्ट अफेयर डेली पढ़ाई पड़ो डेली आपको करेन्ट अफेयर पड़े मुझे फॉलो करे आमर कृति मैम आप जानते यूट्यूब रे गोटे आगुरी से एसएससी वाले पढ़ाते एवं पढ़ाऊँ कौटी एवं कृति मैम टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँ कृति मैम एवं आप हैंड राइटिंग देखिए मुझे माउस जेहतु लिखुच मस्त पार्न कृति मैम से कौन पढ़ुं कौन टेक्स्ट बुक चैनल ए पढ़ुं फॉलो करूँ मो हिसाब से तो भल पढ़ुं बट आप जो भल अच्छे पढ़ू और करेन्ट अफेयर डेली पढ़ू डेली पढ़ा द्वारा करेन्ट अफेयर भल हुए कारण ओडब्ल्यू सीजल एग्जाम करेन्ट अफेयर देखते भल अच्छी बाकी मोर आरआरबी एनटीपीसी भी करेन्ट अफेयर प्राय भल होता करेन्ट अफेयर डेली पढ़ू देखो कौन ना कृति मैम कौन करती करेन्ट अफेयर पढ़ाई सहित किसी स्टाटिक भी सब मिसिक दे दिखती आपको माने से रिलेटेड किसी भी सब प्रायतः स्टाटिक आपको से दे दिखती
क्वेश्चन गोटे देखिए रिसेंटली वेटलैंड माने इंडिया वेटलैंड केतटा है कि ना कौ दिन नुआ वेटलैंड होती है जिन करंट अफेयर पढ़ो आप डेली पढ़ले ही क्लीयर कर मुझे जहाँ भावे जब आपको भल लगुच तो ट्राए करूँ डेली पढ़ू ना तो जब आप मंथली वीकली पढ़ी भी कर तो भल आ बाकी भाई मुझे कौन एग्जाम क्लीयर कर पारिनी भलसे जदि भी जीडी सीआरपीएफ ये सब एग्जाम किसी क्लीयर कर डिफेन्स वाला जब एग्जाम क्लीयर अच्छी आपने हूँ से जब भाव डिफेन्स वाला जब इजी अच्छी तो सही सब जिन समस्त क्लीयर करेंगे मो मते मत कहीं लगे मुझे भल परफॉर्मेंस कर जाए तो मुझे किसी आडभाइस दे पारे मत खाली यहाँ लगे हाँ मुझे करंट अफेयर डेली पढ़ा द्वारा मोर किसी ना किसी इंप्रूव होती है करंट अफेयर पुणी करंट अफेयर सहित ही स्टार्टिंग पढ़े तार रिलेटेड ही स्टार्टिंग पढ़े आ बाकी सबुठ बड़ प्रोब्लेम हो पे रिवाइज करते मुझे आज जाए करूनी आ सेकेंड प्रोब्लेम हो जोठिना मो पे जो मार्क कमे मोर जमीक वीक पॉइंट होची मुझे आज जाए भी भलसे करनी कि फैक्टराइजेशन आज जाए भलसे करनी केतटा फैक्टर प्राइम फैक्टर केतटा रोज आज जानी तापर नंबर सिस्टम बाग नहीं मोर आज भल है रीजनिंग भी नंबर से जाए मोर भल हुए तो ये जिन मुझे आज जाए ध्यान दूनी आई सब जिन आज जाए भी मोर मार्क कमुची सो मुझे कहवा कथा कि जो आप वीक पॉइंट अच्छी से ध्यान दूँ जहाँफल कौन आप गोटे भल स्कोर करेंगे ओके तो भावी आपण मान पेटू किसी ना किसी तो गोटे एक्सपीरियंस मिली किसी ना किसी गोटे शिक्षा मिलती आदि किसी शिक्षा मिली आ मो कथा आपको भल लगुच कहबार स्टाइल भल लगुच आप फ्रेंडली लगुच तो आप फ्रेंड ही आप सेमती किसी जदि लगुच तो सब्सक्राइब करेंगे अदरवाइज आप इच्छा आप भल लगे तो मुझे बाध्य कर सब्सक्राइब करेंगे हाथ ना थोड़ी पीड़ी सब्सक्राइब कर थैंक यू।